गरीब अजबनगर में ले गया हमको सद्गुरुवान, झिलके बीम अगाध गति जहाँ सूते चादर था। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराजेर सान्निध्ये 9, 10, 11 मार्च 2025 3 दिवसीय विशाल महासमागमेर आयोजन करा हच्छे। এই অনুষ্ঠানে संत गरीबदास जी महाराजेर अमरबाणीर अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराजेर विशाल सत्संग, যৌতুক মুক্ত বিবাহ, विशाल भांडारा एवं अभिनव आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, बिनामूल्ये चक्षु परीक्षा, दाँतेर चिकित्सा आयोजित होबे। এই মহাসমাগমটি সমস্ত সতলোক আশ্রমে আয়োজিত হবে। আমাদের সতলোক আশ্রমের ঠিকানা হলো সতলোক আশ্রম শ্রী ধনানাধাম সোনিপত হরিয়ানা, সতলোক আশ্রম মুন্ডকা দিল্লি, সতলোক আশ্রম কুরুক্ষেত্র হরিয়ানা, সতলোক আশ্রম ভিওয়ানি হরিয়ানা, সতলোক আশ্রম ধুরি পাঞ্জাব, সতলোক আশ্রম খামানু পাঞ্জাব, সতলোক আশ্রম সৌজাত রাজস্থান, সতলোক আশ্রম শামলি উত্তর প্রদেশ, সতলোক আশ্রম बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम जनकपुर नेपाल। এই মহাসমাগমে আপনি আপনার পরিবার সহ সাদরে আমন্ত্রিত। আরও তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করুন 888291491।